आज आम अदरकारी छिड़ा कपड़े गोटे सुंदर पेंगुइन बनैबा शिखिबा। एथिपाई आमे कौन सी पुराना लेगिंग्स किंबा पैंट कला पैंट रु आमे एहीपरी खंडिए कपड़ा काटी नेबा। देख एहीपरी एक कपड़ा आमे काटी नेबा। वर्तमान एहार गोटे साइड को आमे छुंची सूतारे सिलाई करिदेबा। वर्तमान एहार गोटे अंश को एहीपरी भाबे छुंची सूतारे गोल करी सिलाई करिदेबा एवं गोटे पटु टाणी नेबा। वर्तमान आमर एहीपरी भाबे प्रस्तुत होई जिवो। वर्तमान एहाको आमे ओलटाई देबा। ऊपर अंश एहीपरी सिलाई कर देइछे आमे। वर्तमान एहीपरी ओलटाई देबा एवं एहा मध्यरे आमे वर्तमान तुला भर्ती करिबा। एहीपरी भाबे आमे एहा मध्यरे तुला भर्ती करिबा। तुला को भल भाबे एहीपरी भाबे सेट करि सारला परे पेंगुइन रो मुंड करिबा पई आमे एहीपरी भाबे सूता नै तार ऊपर अंश को भल भाबे बांधी देबा। एहीपरी भाबे ऊपर अंश को आमे भल भाबे बांधी देबा। वर्तमान ऊपर पेंगुइन रो मुंड होई गला एवं तळ अंश को तळपटे जो खोला अंश रही एहा को मध्य आमे गोल करी छुंची सूतारे ऊपर जेमती सिलाई करथिले सेही परि भाबे सिलाई करि नेबा। एही परि आमे गोल भाबे तळ अंश को छुंची सूतारे सिलाई करिदेबा एवं शेष रे सूताटी को एहीपरि टाणी देबा। टाणीबा द्वारा आमर तळ अंशटी पूरा सेट होई जिवो एवं तुला आउ देखा जिवो नाही। एहीपरि भाबे पेंगुइन रो देह आमे कले तार मुंड एवं तार तळ अंश आमे वर्तमान प्रस्तुत कले। एहार आगपटे तार पेटरे थिबा धळा अंशटी को आमे करिबा पई अन्य एक धळा कपड़ा नेबा। एही धळा कपड़ा को एहीपरि तार आगपटे मापी तार पेट पई कपड़ा आमे काटी नेबा। एहीपरि आकृतिर ऊपर टिके गोल एवं दुई पट साइड सीधा करी आमे एहीपरि एक पीस अन्य एक धड़ा कपड़ा रू काटी नेबा। एहाकू पेंगुइन रो आगपटे आमे छुंची सूता द्वारा सिलाई करि देबा। एहीपरि भाबे आमे एहार पेट अंशटी को संपूर्ण कले। वर्तमान तार मुहरे आमे एहीपरि अन्य एक धड़ा कपड़ा रू एक हाफ सर्कल काटी तार मुहरे आमे जॉइंट करिबा। वर्तमान आमर मुहटी मध्य होई गला। पेंगुइन रो देह वर्तमान संपूर्ण रूपे होई गला। एबे एहार उभय पटे डेणा लगेबा पई आमे एक ड्राइंग शीट बा मोटा कागज उपरे एहीपरि पत्र परी एक अंश एमिति आमे आंकी नेबा। एहाकू काटी आमे कला और धड़ा कपड़ा उपरे एहीपरि भाबे पकाई आंकी देबा। कारण आमे डेणाटी जो प्रस्तुत करिबा सेथिरे तळ अंशरे धड़ा रहिबो एवं ऊपर अंशरे कला रहिबो। तेणु आमको एहीपरि 4 पीस दरकार हेबो, 2टी कला एवं 2टी धड़ा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଉଭୟ କପଡ଼ାକୁ କଇଁଚି ଦ୍ୱାରା କାଟି ନେବା। କାଟିଲା ପରେ ଉପର ଅଂଶକୁ ଖୋଲା ରଖି ତାର ଅନ୍ୟ ପଟୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ ସିଲାଇ କରିଦେବା। ସିଲାଇ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁପଟେ ଖୋଲା ଥିବ ସେହି ଖୋଲା ପଟୁ ଏହିପରି ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପଡ଼ାଟିକୁ ଓଲଟାଇ ନେବା ଏବଂ ପୁରା ଭିତର ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହିପରି କଇଁଚିର ସହାୟତା ନେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଆମର ଦୁଇଟି ଡେଣା ବା ୱିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ର ଉଭୟ ପଟେ ଏହିପରି ପୋଜିସନରେ ରଖି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସିଲେଇ ପରେ ଆମର ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ର ଉଭୟ ପଟେ ଡେଣା ଆମେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ର ଡେଣା ଲାଗିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ା, କୌଣସି ଏକ ଅଦରକାରୀ ନାଲି କପଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଅଧା ବୃତ୍ତ ବା ହାଫ୍ ସର୍କଲ୍ କରି କାଟିନେବା। ଏହାର ସିଧା ପଟକୁ ଆମେ ସିଲେଇ କରିନେବା। ସିଲେଇ ପରେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଲେଉଟାଇ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତୁଳା ଦେବା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ତୁଳା ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଆଗପଟ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଦେବା। ଆଖି ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି କଳା ମାଳି ନେଇପାରିବା କିମ୍ବା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ଆଙ୍କିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଗୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ ସରୁ ପଟି କାଟି ତାକୁ ଦୁଇ ପରସ୍ତ କରିନେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଆମେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ କୁଞ୍ଚ କରି ଏହିପରି ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଉଭୟ ଗୋଡ଼କୁ ଏହିପରି ଭାବେ ସିଲେଇ କରି ଆମେ ଏହାର ତଳ ଅଂଶରେ ଲଗାଇ ଦେବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସହଜ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କରିପାରିଲେ, ସେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ କରିପାରିବ।